راديو تغراي زينا حدا ساعات جمير لهم نحدا ساعات كتعنحيو كتكتاتلونا بخبر القدم سلام طعنا بلنا خبركم مادمستي راديو تግራይ زينا حد ساعات جميرلو فلما قندار استاتم امرارحا غزياو بيت مخر تግራይ بزقربو حتى مسرت ميازيا 19/2017 عام مس بريزيدنت تادس ورده ابا قدست زعباتات حبراو مخكر كايدوم حرستوت تفطراو دخوعي بمتقام وصيتاو سرحت حرشا كعمو بيت صحفت حرشا زوادو بغليصوم يورساليم غبرمدين مسترኛ تكنيشال زينا حد ساعات ناساسنا حبيرناكم كنصنحنا حبريتا كنقدم امرارحا غزياو بيت مخر تግራይ بزقربو حتى مسرت ميازيا 19/2017 عام مس بريزيدنت تادس ورده ابا قدست زعباتات حبراو مخكر كايدوم كبيت صحفت بريزيدنت استرخبا حبريتا كم زملاخته اتي حبراو مخكر قصالنت كم زلون تقراريب كان مسرح زخلو مدرخات كم زدلون ابا حبراو مردا بصيحوم يوم انتنقطل اب كتما غلاع بالعلي 8.5 مليون بر ماخل مزناقع مناسي هنت كم زلو تحبيروم اكايد سراح بيت مزاجا كتما غلاع ايت ميكيلا اسفا كم زحبرو سرح زلو ماخل مزناقع مناسي اب 3 سايت خوينو ب 8.5 مليون بر انتخون نغزيو نلعلي 36 مناسي غزياو سراح عدل كم زفطرلومن قند علامو دما مناسي زناقعلو ماخلات مهنات يكبلو حبيروم بتوسخي زهن زلو ماخل مزناقع مناسي اب 9 معلت نخفصم وعل استاثر خوينو زاكي لعلي 50 مئتاوي هنصاتو تزازيمو كم زليوم زغلصوم اب ورح غنبت 2017 عام هنصاتو تزازيمو مول غلغالوت نكب مول مدلات كم زغبرون وسيخوم يغلصوم ناب حدا بزرزر نسمعو غداي تنسغر دما اب زوادو بتግራይ مفراينت 2017 نمسسان حرستوت تفطراو دخوعي بمتقام وصيتاو سرحت حرشا كعمو كم زغبايو بيت صحفت حرشا تازوبا غليصو زلوم افريم غبركيدان اسناديو ولو اب زوادو بتግራይ كاب زلو سفيح تحراساي مريت 15000 هكتار مريت بمسلو يلمع كاب زلو زحبرو حلاف بيت صحفت حرشا زوادو بتግራይ ايتملاكو غرماي مفراينت 2017 عام نمعباي تلمحن صيصوم يسرحو خم زلو يغلصو وازلنا تحرس مريت نمي 43 حوالي مصنوون نايدلقون ناز مرازراتون نايتديا زراتون تتكمتينا ولازم كافتي 143 ولا زلنا في 15 هكتار مصنوعي افتي تاوتات مغرب على ايد بيرو زلو الرو بتاعمي حشي ناي زمناو مداريا قرب يا مولا حاجاي اكسس بزبال بقى تنكب زي القناتات على ايد وردات حقيقي احنا شفت زحدنايه 9 كنتال كنعدلي كسار حزبت احنا يزلنا 37 احنا لنا عدلنا لنا حرستاي اتزوبا ባህላው ድخዑ ተጠቂሙ መህርቱ خسسن መሰልጠኒ ጣብያታት ተኸፊተን ኣብ ምስልጣን ከም ዝርከቡ በመሐባር ኣብ ቀረም ምሩጽ ዘርግን ሕጽረት ኣሎ ኢሎም ኮምፖስት እስራይ ሓደይ ከመኢና ክንፍጽም ንኽእል ዝብል ብተግባር ከይተረፈ ኣብ ሕድሕድ መሰልጠን ሓረስቶት ተዳልዩ ተቆፊሩ ተናድለይ ዝበሃላ ማተሪያላት ተቐሚጠን ኩሉ ሓረስታይ ትነጽፈሎ እሰን ዳራይ ይፈዘላ ተግባር እውን ነምሮ ኣለና ሓደ ኩንታል 10,000 ብጣዕሚ ኤክስፔንሲቭ ተይፎተናይ ናኡ ንሰግረሉ ንኽእል ዕድል ግን ያው ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ተረዲዩ ቀልጢፉ ናብ ተግባር ቀይር ናይ ርብርብ ማእኸል ገይሩ ክወስዶ ከለሎ ሓረስታይ ዝብል ታሽሙ ዘለና زمن مهرت 2017 عام زحشنا مغبار ابتو زوا زلو سمو يحرشا ابغون حرستاي قوينوم ينطفلو زبلو ايتملاكو حرستايون بيجيدو ام عقاب طلن لو محمدن كربارب كم زلو يمخرو ناي وعلنا دفعي ناي وعلنا كومبوست نحنا نخلا بعلنا نسرحا وكاونا تركب مودما بطقم انصار دما كافتناي زمناو مدارا زينا ربحا زلو ممارسا سلازلو حرستاي ناي اورغانيك تايشمو قديفو او ناي وعلو اورغانيك زونه تايشمو تتكم بدن ترغارب كللو زبل حواريتا يحلف ስለዚህ ማይን حمد لمعنا زوستو ነገራት ማዕፈር ገይር ክሰርሕ ሙርዘሪ ብጣዕሚ ሓደ ጋላ ኣተናን ክርኸም ዘለና ዘመላኽት ኩነታት እዩ ተስፋታት የብሉን ካብ ሕዚ ከባቢ 5000 ኩንታል ጥራሕን ከም ዘዋበ ጤናና ዘለዋ
حضرت ስለዘሎ በቃ ዓርፍት ለለዎ ዝብል መደብ ሕዝና ኢና ንቀሳቀስ ኣለና ወሰኽ ዋጋ መዳበርያ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ዘለዎ ተጽዕኖ ከቢድ ምዃኑ ዝጠቐሱ ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ምሩጽ ሓረስታይ ትግራይ ብቐሊሉ ክረኽቦም ብዝኽእል ተፈጥራዊ ድኹዒ ተጠቒሙ ምህርቱ ከሰስል ይግባእ ይብሉ ምፍረይነትና ንምስሳን ወይ ከዓ ንምኽዕባት ኩሎም ክትቆሞም ዝግብኦም ታወታት ብዝግባእ ክትጥቀም ሓደ መዳበርያ ጥራሕ ዘይኮነ ብፍላይ ኮምፖስት 21 ኣብዚ ሕዚ እንተኣት ዘለና ውግዛል ዝበሃል ኬሚካል ኣሎ ተመሳሳሊ እውን ትራዲሽናል ዝኾነ ኮምፖስት ወይ ከዓ ባዕሉ ሓረስታይ ዘዳልዎ ናይ ሰለስተ ወርሒ ክኾን ይኽእል ኮምፖስት ኣሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከዓ ተመራመርቲ ዝፈጠርዎ ብልሓት ኣብ 21 መዓልቲ ዝበፅሕ ኮምፖስትን ኣለና እዚኣቶም ብዝግባእ ክትጥቀም ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ መዳበርያ ከቢርኒ ኢሉ መዳበርያ ከይትጠቐመ ክተርፍ ዘይኮነስ እቶም ኣብ ከባቢኡ ዝርከቡ ብናይ ከባቢ ማተርያል ክሰርሖም ዝኽእል ነገራት ኣብዚኦም ብዕቱ ክሰርሕ ይግባእ ሓበሬታና ይቕፅለሎ ኣድመፅቲ ሬድዮ ትግራይ ጉጅለ ደገፍን ክትትልን ሚኒስተር ትምህርቲ ምስ ኣመራርሓ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዘትየሎም ጉጅለ ደገፍን ክትትልን ሚኒስተር ትምህርቲ ካብ 20 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ንተኸታታሊ 3 መዓልታት ዝጸንሕ ዑደት ስራሕ ኣብ ምግባር ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ቀንዲ ጉዳያት ምስ ኣመራርሓ ዩኒቨርሲቲ ዘትየሎም ኣብ ተገባበራ ቀንዲ መለክዕታት ኣፈጻጽማ ዲጂታላይዜሽን እቲ ዩኒቨርሲቲ ዕግበት ተምሃሮን መምህራንን ከምኡውን ኣብ ግልጋሎት ማሕበረሰብን ምስ ማኔጅመንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ከምዘተ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት መምሕዳር ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ልዕሊ 400 ኣቑሑ መጥቀሚ ሽሻ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዘውዓለ ፍሊጡ ኣብታ ክፍለ ከተማ ኣብ ልዕሊ 133 ዝተጠርጠሩ እንዳመስተን ሌታዊ ትልሂትን ብዝተገበረ ሃንደብታዊ ተፍትሽ ኣብ 21 እንዳመስተታት 410 መጥቀሚ ኣቑሑ ሽሻ ከም ዝተሓዘ ኣይተ ኣተኸልተ ኣረጋዊ ገሊፆም ምክትል ዋና ኣመሓዳሪ ሓላፊ ዘፈር መንግስታዊ ግልጋሎትን ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ኣይተ ኣተኸልተ ኣረጋዊ ከም ዝገለጽዎ ኣብ ልዕሊ 21 ሃንደብታዊ ተፍትሽ ዝተኻየደለን እንዳመስተታት ናይ 21 መዓልቲ እግድ ከም ዝተነበረለንን ብምግላጽ ካብኣተን እተን 8 ካብ 20 ክሳብ 50 ሺህ ብር ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ከም ዝተቐጽዑን ብድምር ኣብታ ክፍለ ከተማ 138 ሺህ ናይ ገንዘብ ቅጽዓት ኣታው ከም ዝተገበረ ሓቢሮም ኣለዎም ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ምክትል ኢንስፔክተር መለስ ካሕሳይ ብግዲኦም እዚ ሎሚ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ውዒሉ ዝውገድ ዘሎ መዕወን ሓሽሽ ንመበል ሳልሳይ ግዜ እንትኸውን ብጥቆም ማሕበረሰብን ክትትል ፖሊስን እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ክውዕል ክኢሉ ዘሎ ድሕሪ ምባል ሕብረተሰብ ዝገብሮ ምትሕባር ብምስጋን ፖሊስ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ እንዳመስተን ለይታዊ ትልሂትን እናተኸታተለ ድማ ናብ ሕጊ ከቕርብ ከም ዝኾነ እዮም ሓቢሮም ዘለዉ حزون ناب حدا بزرزر نسمعو قدائنا كنسجر إنفستمنت مريت وسيدهم ناب سراح بلعلي زياتو سبهافتي سقمت كم زوسد كوميشن إنفستمنت تجري أفليت الله أبات جاو زرزروك تقربويا قدم كبل فقار إنفستمنت وسيدهم نزيل معو مريت حاتيرهم زحزون ناب سراح زياتون أوفرتي على يسقمت نموساد يسرح مهلاو كوميشنر كوميشن إنفستمنت تجري أيت دانيال مكنن عم ملخيتهم ኣብ ቀረባ ግዜ በአግባቡ ከልሙዕ ዘይከዓሉ ነዊሕ እዋን ሓፂሮም ዝሓዙ ስጉምቲ ንኽወስዱ ኩሉ ነገር ምድላዋት ወዲኦም ኣለው ምምሕዳር ከተማ መቐለ እውን መጽናዕቲ ወዲኡ ኣሎ ካልኦት ከባቢታት እውን ነዚ ተሞክሮ እዚ ወሲደን ዘልምዕ ለይትን ቀትርን ክነገልግሎ ክንክእል ኣለና ንዘይልምዕ ከዓ ብውዕሉ መሰረት ስጉምቲ ክንወስድ ክንክእል ኣለና ምክንያቱም ዝሃፍቲ እዚ ናይ ህዝቢ ሃፍቲ እዩ ኣይትገባር ተጠቂሙሉ ኣይ ወዲ ትገባር ስራሕ ዕድል ተፈጢሩሉ ኣጎላጉል ዝኾነ ገለገሊ እውን ሕጊ ብዘይፈቅዶ መሬት ወሲዶም ኣብ ክንዲ ዘልምዑ ዝሸጡ ኣብ ክንዲ ዘልምዑ ዘካርዩ ስለ ዘለው ዝኸም ዝበለ ተግባር ጠጠው ኢሉ ቀልጢፍና ናብ ወኔና ተመሊስና ናብ ልምዓት እናኣትወሉ ኩነታት ክመቻቸ ክእል ኣለዎ ትጅማሮ እውን ዘሎ ምዃኑ ኩሉ ኣካል በዘጋጣሚ እዚ ተፈለጠ ጽቡቕ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ بسنكس تولع جنوسايداو كينات اب انفستمنت تግራይ ዕንወት ከም ዝበጽሐ ዝሓበሩ እቶም ኮሚሽነር ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ግን ነዚ ተጻዊሮም ዘፈር ኢንቨስትመንት ንምንበረባር ይንቀሳቀሱ ከም ዘለው ይሕብሩ በቲ ኩናት ምኽንያት ብርክት ዝበለ ናይ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክት ኢንዱስትሪታት ፋብሪካታት መሰረተ ልምዓት ከም ዝዓነወ ዝፍለጥ እዩ ንሱ ሓሊፉ እቲ በዓል ሃፍትና ተስፋ ከይቆረፀ ኩሉ ነገር ኣብ ዘይተማልአሉ ኩነታት ኢሉ እውን ናይ ውሽጥና ናይ ፖለቲካ ኩነታት ዘሎ ፀገም ተፃዊሩ ናብ ስራሕ ዝኣትወሉ ኩነታት ኣሎ ብዙሓት ሰብ ሃፍቲ ናብ ትግራይ ከልምዑ ዝመፁ ኣለው ናይ ወፃኢ ሰብ ሃፍቲ ከይተረፈ ትግራይ መሪፆም ንምልማዕ ዝመፁሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ብብዙሕ መንገዲ እዩ ዝምረፅ ዘለዎ ናይ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ከም ዝበለ ናይ ኢንቨስትመንት ምቹው ምዃኑ ብቐሊሉ ቁርብ ተሞክሮ ረኺቡ ክሰርሕ ዝኽእል መንእሰይ ፃዕራም ህዝቢ ምህላው
ስለዚህ እቲ ፍሰት ኢንቨስትመንት ዝሓሸ ኢልካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ዘፈር ኢንቨስትመንት ትግራይ ንምልዕዓል ኣቕርቦት ልቓሕ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ጸገማት ዘለዎ ኮይኑ በብግዚኡ ንዝቐርብ ሕቶ ኢንቨስትመንት ዝተማልአ ግልጋሎት ንምሃብ እውን ከም ዝጽገሙ ይጠቕሱ ዋና ጸገም ዝኸውን ዘሎ በቲ ዝመጽእ ዘሎ ፍሰት ኢንቨስትመንት ግልጋሎት ይረክብ ደሎ እዩ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ኣብዚ ከም ኮሚሽን ንጽገሞ ነገር ኣሎ ኣብቲ ናይ መሬት ቀረብ ብፍላይ ሓድሽ ኢንቨስትመንት ክመጽእ ከሎ እቲ ናይ መሬት ቀረብ ዓብዪ ሕጽረት ኣሎ እዚ ንብዙሓት ሰብ ሃፍቲ ተስፋ ዝቑርጸሉ ኩነታት ኣሕና እውን ከም ትካል መልሲ ንምሃብ እንችገረሉ ኩነታት ኣሎ እቲ ካልእ ዋላ ሃገራዊ እንተኾነ እቲ ናይ ፋይናንስ ዘሎ ሕጽረት ከም ሓደ ዓብዪ ጸገም እዩ ምክንያቱም ብርክት ዝበላ ባንክታት በቲ ዝድለ መጠን ልቓሕ ይህባን ዘለዋ ልቓሕ ክህባ እንተኮይኑን እውን ናይ ባዕሉ ከይድን ቢሮክራስን ፈተናታት ዘለዎ እዩ ብተመሳሳሊ ተውሽጥና ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ሙሉእ ዘይምዃን ናይ ባዕሉ ጽልዋ ኣለዎ ምክንያቱም ኢንቨስትመንት ሰላም ይደሊ ውሕስ ዝኾነ ሰላም ይደሊ ዝተረጋግዐ ናይ ጸጥታ ኩነታት ይደሊ ውሕስና ይደሊ መሰረተ ልምዓት ይደሊ ፋይናንስ ይደሊ ዕዳጋ ይደሊ መሬት ከዓ ይደሊ መሬት ክትቐርበሉ ክትክእል ኣለካ ኢሉ እውን ናይ ኢንቨስትመንት ሕግታት ተገመቲ ክኾኑ ክኽእሉ ኣለዎም ዓርሰ እምነት ሃልይዎ እዩ በዓል ሃፍቲ ከልምዕ ክመጽእ እንድሕር ኮይኑ እዚኦም ኣብ ዘይተማልእሉ ኩነታት እዩ ዝመጽእ ዘሎ بوشت عدي حبريتا فليمنا حزدما ناب وطائي زطمت حبريتا اينا كنسجر بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين مس يوكرين ابزكاد زلو كوينات نسلسته معلتات صنح توخسدو مبال اوجلهم اتي بريزيدنت منغست يوكرين تمساسال سغمت كوسد صويع كبل CNN حبيرلهم بمسرت حبريتا كريمي ميل غازيتا اتتوخسدو مبال نسباو حجز نمغبارن مبل 80 عام زخري عاوت روسيا قبل اعلان الجرمن نمزكارن كم زخون ايو تحبيرو زلو أمريكا أب تحت هوتي أب زركبا سميناو معراب يمن أب مداغوني مأخل سدتنياتات بزكايرو تمتقعتي بوحدوس السانشو مونتن أفريكاوين كمستقتلو سب سلطان هوتي حبيرهم أب زوبا سعدا زركب مداغوني مأخل بستخايدة دبداب كالوت 47 سبات كم زقوصلن وبزحت يوم دما أب كبيد كونتات كم زركبون تحبير لهم أتي متقعتي أب استفت أمرلو سنبت معلتي حدميتن 15 سدتنياتات أب تمأخل كم زنبرو تفليتم مأخل زي أمريكا كاب 15 مقابيت أنصار هوتي متقعتي كفتصم ببريزيدنت دونالد ترامب كاب زئزز جميرو لعلي 800 علامات كم زتقع دحر مقلاصو دحر استوسنه ساعات يوم سمزوت ግን በቲ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቀተሉ በመግላጽ ኣብ መንጎ አባላት ትጉጅለ ግን ውሑድ ከም ዝተቀተሉ እዩ ሓቢሩ ዘሎም ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ሶማሊያውያን ካልኦትን ዜጋታት ቀርና አፍሪካን ናብ ስዑድ ዓረብ ንምእታው የመን ከም መሳገሪ ዝጥቀሙላ ኮይኖም ብፍላይ ኣብ ዶባት ሰፋሕቲ መጥቃዕቲ ከም ዘጋጥሞም ጸብጻባት የመላኽቱም ቢቢሲ ከም ጸብጻባው ሕዚ ድማ መሳርሕትና ምዕራፍ ገብረ ጻድቅ ናብ ዘሰናድአትልና ዝርዝር ዜና ኢና ክንሰግር ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ በመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘይተተግበሩ ስራሕቲ ንኽፍጽም ትጽቢት ከም ዝገብሩ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ አክሶት ገሊጸሎም ተኸታቲልና ንመለስ ቅድሚ 15 ዓመታት ብ70 ኣባላት ተጣየሸ ማሕበር ምዃኑ ዝገለጹ ኣመራርሓ እቲ ጥምረት ኣይተበርሁ ገብረ መድህን ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ አክሶት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ በዋናነት ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘይተተግበሩ ስራሕቲ ንኽፈጽም ትጽቢት ከም ዝገብሩ ገሊጾም ራይርትና ሰላም ራይርትና ዘሎ ተማዛወሉ ክምለሱ ድሕር ኮይኖም ሰላም እውን ንደል እንተዳ ኮይና ሰላም ከየምጽእ ዝኽእል ነገር ብምሉእ ክውገደሉ እዙይ ከንታይ እዩ እንድሕር ኢልክኒ ሓደ ፓርቲሲፓቶር እንተዳ ዘይኮይኑ ኣሳታፋይ እንተዳ ዘይኮይኑ ኣብ ማእኸል ዘንከፍ ኣይሰኣል ሰላም ንስእነ ኣለና ንሕና ኤክስፔክት ንገብሮ እቶም ዘለዉ ኣብ ውዕል ኣብ ፕሪቶሪያ ተፈሪሞም ዘለዉ ብምሉኦም ብኣግባብ ብቅደም ሰዓት ክፍጸሙ ክኽእሉ ኣለዎ ኣሳታፋይ ክኸውን ኣለዎ ይብል እዩ ኣሳታፋይ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ተማዛበሉ ክምለሱ ኣለዎም ይብል እዩ ክምለሱና ኣለዎም እንዲያውም ክንደይ ዓመቶም 5 ዓመቶም ይበዘብ ተደብረዮም ዝነበሩ ሰባት እዚኣቶም ስለዚ ክምለሱ ክኽእሉ ኣለዎም ብዙ መልክዕ እንተደኣ ዘይከድና ሰላም ይመጽእ ስለዚ ሰላም ዘይመጽእ ነገር ከዓ ሙሉእ ከም ሲቪል ሶሳይቲ ከም አክሶት ነውጉዘይናና ኣሳታፋይነት ወሳንነት ኣለዎ ኣብ ሰላም መምጻእ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ አክሶት ክሳብ ሕዚ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይሰርሕ ምህላውን ብፍላይ ድማ ኣብ ጸገም ዘሎ ህዝቢ ድምጺ ኣብ ምዃን ትኹረት ከም ዝገብረሉ ዝሓበሩ ኣይተበርሁ ኣብ ሕድሕድ ምንቅስቓስ እቲ ግዚያዊ መምሕዳር እጃሙ ከም ዝፍጽም ይዛረቡ አክሶት አባላቱን ኩሉ ጊዜ እናተጋነዩ ዘሎ ኩነታት
ዲስከስ ይገብሩ እዮም ኣክሶት ከም ሲቪል ማሕበራት ንነግር እምበር ንሕና ኣካል ናይ ፖለቲካ ስለዘይኮና ንሰርሖ ነገር የለን ክብለክስ ሓሳባት ነቕርብ ኢና እታወታት ንምፅኢን ዝተፈላለዩ ነገራት ከፊልና ክንመያየጥ ሓደ ንሕና እውን ክንህሉ ኣለና ኣብቲ ምስታፍ ንብል ኢና ንምንታይ ኢና ንሕና ኢድና ውፅኢና ንክንድግፍ ንእገለ እንተደኣ ዘይኮነስ ሓሳብና ሂብና እቲ ሓሳብና ወሲዶም ኣሳታፋይ ብዝኾነ መልክዕ ንክሰርሑ بزبط ملكئنا هاي نبل عاوزين احنا حزب سلام نمسح بزحد نقرات نمسح نحنا ون حجزتينا زدل توتات مزيس نقربينا نقرقل نحنا ما نمين نوجن حوارتنا سلام يقول عبزبط ترى لذي أفتو بوليتيكا وسادين كله نحنا زيتنا نقرأ له ساتهم نوصل حسابنا جن قصد لهم سلام زمسنا نقرأ قصد لهم هنا نسألنا حبرت محبرات سبيل محبرسب تግራይ ኣክሶት ዝተፈላለዩ ዕላማታት ሒዘን ዝተመስረታ ማሕበራት ድጋፍን ክትትልን ካብ ምግባር ሓሊፉ ዝተመስረታሉ ዕላማ ንምዕዋት ልዑል ትኹረት ሂቡ ከም ዝሰርሕ ኣይተበሪሁ ገብረመድህን ኣረድዮም حبريتانيا قتللو أدمستي راديو تجاي أب كوينة تتعمدهم زلو بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي أب أفريقيا تاريخه عدة كايدهم قدما عدتهم دما نبدو أفريقيا كم زقنعن مس بريزيدنت سيريل رامافوزا ترقيبهم أب حبراو قدات زتيوم اللويلو BBC أبزوت وتطاب روسيا مس أفريقيا زلوات تتاوم تأثر إن حيلتو أب تخدل أوان زيلنسكي نبتا أهجر عدة مكادهم دما دبلوماسياوي عاوت مقانو يزقل زلهم روسيا بز عدة زي باه زيبلا برقص أنيايا جناخت قبرت تخيل زلو أي مثلاً يبلو أبال دو أفريقيا تكال عالم لخاو زمدناتات ستيفن جروزد نبي BBC أبزهابوك على محدد أتين فلما أوان أب أفريقيا وقعوا عدة زكايدو يوكريناوي مرحي بسنك روسيا أب يوكرين زكايدو توكينات بزحاس هواز قتلا حدوش مدقعتي مسائل جن مجشا فلاديمير زيلنسكي كحصرو تجديد لهم بريزيدنت رامافوزا مس زيلنسكي أبزهابو حبراو مجلسي اتفتصامه أمونغو كلتين هاجرا زلو متأثر زرقاقت مخان تزاريبهم زيلنسكي أب 2019 عمت فرنجي بريزيدنت خوينوم ناب سلطان دحر ممطوم فلما أوانيو ناب أفريقيا وقعوا عدة أكايدهم زلو حزون بزرزر نسمعو زيناتاتنا قطاليو أب كتم عد غراز فتصام جبنات نمقوصار حزبن زملكتهم أكلاتن بموداد يسرح كم زلو بيت صحفة سلام ጸጥታን ከተማ عد غرات ገሊጸሎም መሳርሕትና ራሄል አርጋው ናፍት ቦታ ተጓይዛ ሰናደቱ ጸብጻቢ ተኸታትልና ንመለስ ኣብ ከተማ ዓድግራት ገበናት ስርቂ ክትራን ጾታዊ ዓመጽን ካልኦት ገበናትን ሕዝውን ስጋት ሕብረተሰብ ከም ዝኾኑ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ሰላምን ጸጥታን ከተማ ዓድግራት ኣይተ ዳዊት ሙሉ ወርቂ ይገልጹ ኣብ ከተማ ዓድግራት خارا موقعتي بس ختمه حدقنيا ناي سقات منش خوين زنمره هذه كارا ناي محز صراحتي مسجمرنا وصن مرقاب ترى له قناتات الله جن أتوعي بلن كورن نسألنا مدفار من تلا أبزيهم أب كتري هانجي مليء ما يتصور هذه علو يوم حزون تأتان موحس أبز كايد صراحتي جزاوي من محدار تجري الجامو كتصوت كم زقباء زقلشو أي تداويت حزز فتسامو زلو جمانات نمكوزار كم جمارو حزبي مع كل زقبر سرح بمسرح والسن لو تتات ممزقاب كم زتخالي حبرو نايزي أجنداون كبابيو بعلوق حلو توديبو كاب جبن ككلاخل جبن النهات تسيمم كي يملطو مسطع أكلات كوينو حبيرو خسرح عليمم نتي سطع وحسك جبر زخلا ببخابيو ودعوتاتون ناي من فراس قناتها سلازنبرا ساتن ون او نبرك من لسانا ناي سرقي مس مداوتي وردا طابياتات ناي غانتا ابشم مس زملكتهم ناي هيمانوت مرحتي مس ابيات تمرتي مس هاربنيا مس ناي مناسي تمرات بحفشو خمس تزبي جمرنا يوم ناي ميت قبلنا يوم كل خال سرح ناي حوار سرح قوون ناي حزب سرح قوون جمرنا يوم نقرات اللو بزا حيزنا عند انتقاتلنا أبز ختما لو تمنتع كم زكال كاب محبرسة بزو حابلنا فيدباكات هون اللو نسو مومنتم علينا ينقصلينا صقم صتا عم مفتاح ناي منغستي محاور ترالو يتخكليو ناي مرحينا تراون سلا زخونه صوت مس بزحات نغرات تحازيو ريسورس تحازيو انا حالي سبون يتشكركرون ريسورس يو كالوت ماتيريالات مس راديو قال تحازو مقلاطفتي نغن مكل خال مقلاطفتي وي كا طقمت زبحالو ريسورسات ون تحازي قليو نتبع سرحتون صرح خمس خلتناي محدار عزيزني غزاو محدار زله غزاو محدار زله ترى تكاي ترى يولون زبل يسمع معي تخكليو يكون مرت صعبه تسايفت محبرسب يزبل باكل بتغبار ناي تغبار ساعات كوينا انت رخيبنا ارغصنيا ايه
حصر ግዜ ንምልዋጥ ኣብ ጎንና ከምሰለፍ ማለት እዩ ዝተረኸበ ውስን ለውጥ ብምዕቃብ ሕዝቡን ሕብረተሰብ ኣብ ጎኒ ኣካላት ጸጥታ ኮይኑ ሰላሙ ከክብር ኣይተዳዊት ጸዊዖም ግን ክቅነስ ዝኽእል ብዝተወደበ ናይ ማሕበረሰብ እንቅስቃሴ ገበን ዝጽየፍ ስድራ ገበን ዝጽየፍ ከባቢ ነባሪ ህዝቢ ክንገብሮ እንተኽእልና ጥራሕ እዩ እዝና ከዓ ልምድ ኣለዎ እቲ ልምዱና ንውር ምምላስ እዩ ናትና ስራሕ ክኸውን ዝኽእል ነቲ ጀሚርና ዘለና በላሕቲ ነገራት ናይ ኣብ ቁፅር ናይ ማዕሉን ክሕግዝ ክኽእል ኣለዎ ተሓበር ክኽእል ኣለዎ ገበነኛታት ጉዳዮም ብዝምልከቶ ኣካል ተጻሪዩ ግቡእ ቅጽዓት ክረኽቡ ኣብ ምግባር ምስ መድረክቲ ኣካላት ተደጋጋሚ ዘተ ብምክያድ ለውጥን ምምጻእ ይስራሕ ከም ዘለውን ኣይተዳዊት የረድኡ እስቲ ሕዚ ድማ ብብዙሕ $1,000 ዝተሸጠት ሓንቲ ደብዳቤ ከላለየኩም ታይታኒክ መርከብ ቅድመ ምጥሓላ ኣብ ዝነበሩ ሒደት መዓልትታት ብሓደ ተሳፋራይ እታ መርከብ ዝተጻሕፈት ደብዳቤ ኣብ እንግሊዝ ኣብ ዝተኻየደ ጨረታ $400,000 ተሸይጡ ይብል ጸብጻብ BBC እዚ ድማ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝተሸጡ ደብዳቤታት እቲ ዝኸበረ እዩ ተባሂሉ ኣሎ እታ ብኮሎኔል ኣርቺባልድ ግሪሲ ዝተጻሕፈት ደብዳቤ ትማል ሰንበት ዊልትሻየር ኣብ ዝርከብ እንዳ ቤት መጫርቲ ብሓደ ስሙ ዘይተገለጸ ዓዳጊ እያ ተገዚኣ ዘላ እታ ደብዳቤ ካብቲ ክትሽየጠሉ ተባሂሉ ተጽቢት ዝተገበረሉ £60,000 ብ5 ዕጽፊ ዝዛየደ እያ ተጫሪታ እታ ደብዳቤ ትንቢታዊ ተባሂላ ዝተገለጸት ኮይና ኮሎኔል ግሪሲ ንሓደ ዝፈልጦ ሰብ እታ ናይ መወዳእታ ጉዕዘይ እጽበል ለኾይሉ ከም ዝነገሮ ኣብቲ ደብዳቤ ተጠቒሰሎም እቲ ደብዳቤ ብ10 ሚያዝያ 1912 ዓ.ም ፈረንጂ ከም ዝተጻሕፈት ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብታ ሳውዝሃምፕተን ናብ መርከብ ታይታኒክ ዝተሰቐሉላ መዓልቲ እዩ እታ መርከብ ኣብ ሰሜናዊ አትላንቲክ ቅድመ ምጥሓላ 5 መዓልቲ ተቐዲሙ ዝተጻሕፈን እዩ ኮሎኔል ግሪሲ ሓደ ካብቶም ኣስታት 2200 ተሳፈርትን ሰራሕተኛታትን ኣብታ ናብ ኒውዮርክ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ታይታኒክ እዩ ነይሩ በቲ ሓደጋ ልዕሊ 1500 ሰባት ድማ ሞይቶም እዮም እታ ደብዳቤ ታይታኒክ ብ11 ሚያዝያ 1912 ዓመተ ፈረንጂ ኣብ ኩንስታውን ኣየርላንድ ኣብ ዝዓረፈትሉ እዋን ዝተለጠፈት ክትከውን እንከላ ኣብ 12 ሚያዝያ ድማ ለንደን ዝብል ምልክት ፖስታ ተገይሩላ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ኮሎኔል ግሪሲ ብዛዕባ ምጥሓል መርከብ ታይታኒክ ዝሃቦ ጸብጻብ ካብቶም ዝበልጹ ምስክርነቶም ተገይሩ እዩ ዝውሰድ እቲ ኮሎኔል ኣብታ ዝተሓለት መርከብ ዘጋጠሞ ተሞክሮ ብምዝንታው ሓቃው ዛንታ መርከብ ታይታኒክ ትብል መጽሓፍ ጽሒፈሎም እዚ ታሪክ ክንቅጽሎ ኢና ናብ ሓደ ብዝርዝር ንሰምዖ ጉዳይ ክንሰግድ ሕወይት ህዝቢ ትግራይ ዘረጋግጽ ንኽልተ ዓመታት ዝተፈጸሙ ገበን ጀኖሳይድ ዓለም ለኻዊ ምጽራይ ተገይሩሉ ተሓታትነት እንትረጋግጽ ውዕል ፕሪቶሪያ ብመሰረት እንትትግበር ምዃኑ ኣብ ቦምበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገሊጾም ኣለዉ ገብረ እግዚአብሔር ኃይለ ዝተናዲወሎ ራሄል አረጋዊ ክትቀርቡ እያ genocide has been committed to Tigray as population ንኣተገባብራ ውዕል ፕሪቶሪያ ሕቶ ሕወይት ህዝቢ ትግራይን ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ አንጸላልዩ ብዛዕባ ዘሎ ደበና ኩናትን መልኪቶም ምስ ቴሌቪዥን ጀርመን ዶቼ ዌል ጻንሒት ዝገበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ዓለም ለኻዊ ገበን ዓለም ለኸ ተሓታትነት ዝጠልብ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ህዝቢ ከም ህዝቢ ካብ ገጸ መሬት ንምጥፋእ ምዃኑ እኹል መረዳእታ ምህላው ዘብርሁ ዶክተር ደብረጽዮን ንዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ዝምጥን ፍትሒ ክረክብን ጉዕዞ ሕወይት ክጅምርን ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስ ከም ዝግባእ አብሪሆም Of course the crime itself is international but there are other actors who are involved in committing genocide so ጀኖሳይድ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ሓይልታት ወጻእውን ዝተሳተፉሉ እዩ ብምዃኑ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክዳነየሉ ዝኽእል መስርሕ የለን ስለዚ ንዝተፈጸመ ዓለም ለኸ ገበን ዓለም ለኸ ተሓታትነት የድልዮ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ህዝቢ ግዳይ ሞት መሰረተ ልምዓታት ድማ ግዳይ ዕንወት ኮይኖም ምህላዎምን ህዝቢ ንምሕዋይ ልዑል ርብርብ ዝጠልም ምዃኑን ዘብርሁ ኣብ ቦምበር ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ምፍራም ውዕል ፕሪቶሪያ ውን ኣብ ከቢድ ስቃይ ምህላው የረጋግጹ we are still we have so many millions of victims of this war as I said they have to go back home they have to be rehabilitated ህዝብና ሕዝውን ኣይሓወየን ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ መረበቱውን ክምለስ ይከኣልን ንስእታዊ ባርነት ሓዊሱ ብዙሓት ግዳያት ጀኖሳይድ ኣለውና ኣብዚ ስቃይ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ካሊእ ውግእን ወረ ውግእን ክሰምዕ ኣይደልን ሰላም ዳግመ ህንጻትን ኩለ መዳይ ሕወይትን ባህጊ ህዝቢ ትግራይን ውድቦምን ምዃኑ ዘብርሁ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ አንጸላልዩ ዘሎ ደበና ኩናት ደው ንምባል ግዳ ማሕበረሰብ ዓለም ወሳናይ ምዃኑ ብሪሆም
ኣብዚ ቀረባ እዋናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝረአ ዘሎ ምስሕሓብ ነቲ ቀጠናን ህዝቢ ትግራይን መሰከፊ ኮይኑ ምህላው ዝገለጹ ዶክተር ደብረጽዮን ንክልቴን ሃገራት ዘዋጥጡ ጉዳያት ዲፕሎማሲያዊ መፍትሒ ከቀድማ ጸዊዖም ብጀኖሳይድ ዝተጎደአ ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ኩናትን ወራ ኩናትን ከውር ዝኽእል ኣእምሮ የብሉን ዝበሉ ኣቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ኩናት ከይሓወ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ክፍጠር ዝኽእል ኩናት ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ምጥቃሶም ቴሌቪዥን ዶቼ ዌለ ጸብጺቡ نفتا زقارصنايا بخبر واغا سشطت دبدابي حبريتا كسكركم كولونيل غريسي كابت حدغا كوان تدحانه بتزوردو تحوت متن مقوتن اكلاو مغداتن جن ጥዕንኡ ኣዝዩ ተበላሹ ስለዝነበረ ተሐሳስ ክልተ 1912 ኣቆጣጽራ ኣውሮፓውያን ናብ ዝተጸንዑ ሕሙማት ዝሕከሙሉ ክፍላኣትዩ ክሕከም ተገዲዱ እንተኾነ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ብሰንኪ ሕማም ሽኮር ብዝተፈጠረ ጥዕናዊ ጸገማት ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ እታ ንሱ ኣብ ትሽዑ ግዜ ጸሓፋ ደብዳቤ ግን $400,000 ተሸይጣላ ዜናና ቀጻሊ እዩ ሕብረት ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያናት መቐለ ምስ ባይብል ፎር ኦል መቐለ ብምኽንያት በዓል ዳግማይ ትንሳኤ ብምግባር نتهنس تحقي مسح انقدوت كيرو ملو بلاش فراو تخطاتي الولو حبرت وانجلاويان أبيات كريستيان مقالة مس بايبل فور أول مقالة بمخنيات بعد داغماي تنسايا نتهنس تحقي مسح انقدوم اتحابرت انقدوت مسح تهنس تحقي ناي بحر لوط كم صون ناول معات كوفرن دماس تفعل عليك كفالات حبرت أسب كم زيوم عين التكبرات كفتسو متلاويهم قبل حاتيات مغانو نمهرينا سرقي يخون زموت يخون كل نقر بايزوين كفو نقر سلدوز ذكا نمهرينا حجا أبز متسينا ونكندريهم كلنا متصحف قدس تأثيره أي بتصحفهمن حميمة أي بتصحفهمن عريقة أي كلامكمن يبلو مو معز عريقة معز كسينكا معز كتسميخا معز كتأثيركا مسملو نو كابزوم ناشو نحار أسور زجبرة نعايز زجبرة سلزي نأسور متصح تقولنا المرحلة يسوع كريستوس كان على حتياتنا خفيلنا بزم درمتيو حتيات دباركا كل جزينا بكفوس لازم مرحكا كاب كفون لكم اللسو زونتها النزدي حالة معلت جبن سلز جبن رسب تتأثير الله دول 10 عام ولا تفرد 10 عام جبنيا مالتها يكونه متى جبن الله معلتي بأستفر دي سلز نحنا قلنا بزم مسينا دلنا متصحف قدسون سلز إزز حبرت سمناون تي نايم كفال نايم دقاف نايم حجازون بحرنا سلز غنى نع أوتهم بخمزي كاب سبق جسنا عندك كل الشعب سبنا تجاجي أي نبري ناقان جهوجن فقر ندحر إنه هو خوينا ندحر نحب هو خوينا ندحر لجبوا فقر إنه هو خوينا ناقان جو كغياري على في بيت نسأزوا مقالة كماندر أماني الفسحاب وجنوم بسنا مقبار سانس أزجاك هلو أبتان نست حجة بتخرج كسر حل ويلهم استفلا لي من قدينا حجة خفت تجاتي مو نبيت نست زمس زيجا زقول لنا جرم ماليو تماليسنا حبرة سبقات تنتقينو منجستاوي هون زي منجستاوي كرمر تن هيمانة كالات بحبر أبتي بيت نسات النهالوي بتحقق كاب مسرح يتي لو تخمس زخل هنا يجي مقصل تايو مالتيو حبرة وانجلاويان مس بابل فرول كتما مقالة بحبر ناي مساحن درار انقدت غيرهم استوحوا معدا هناسي كم زخونه زغلص اتم تهنس حقي نستغورلهم انغدت مسح دما مسغنم غزياو ممحدار تግራይ ዘይሕጋው ወሕዚ ስደት መናእሰይ ኣብ ምዕጋትን ስራሕ ዕድላ ምፍጣርን ትኹረት ይቦ ክሰርሕ ተጽቢት ከም ዝገብራ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ ክፍለ ከተማ ሓድነት ገሊጻን ምዕራፍ ገብረ ጻድቅ ዝርዝር ኣለዋ ግዚያው መምሕዳር ትግራይ ዘለው ጸገማት ህዝቢ ኣብ ምፍታሕን ኣብ ምቅላልን ብፍላይ ድማ ስደት ኣብ ምዕጋትን ዕድል ስራሕ ኣብ ምጥዓምን ብፍሉይ ትኹረት ገይሩ ክሰርሕ ተጽቢት ከም ዝገብራ መናእሰይ ክፍለ ከተማ ሓድነት ገሊጸን حز زلك زي المحدار زحاشة لو تخم صرنا إلى حسب بناتي كله مالتها جن بقى من قصة صراحتنا مولد موازي تخفيله نور خم حدر تسفان جبر تفانا قلتون نبوت أنكم اللاسو تسفان جبر يتسأل على مريت تجري تتمارسو تفانا قلنا اللاسو لتسفان لنا سلامنا خم صرنا إننا نحسب مستو لي بوزي حزنيا تسفح سالنا سدتنا خدو وترفلو موتن قدن خون الله نعرفه لما صراحة نخبط أرلهم بوداوي يكون بخادم أرلهم يتزبه
ኣብ ስደት ነከርተትኒ ስራሕ ሲኢኑስ ፈቀዱ ስለዚ ካደለው ንሱ ቀዳምነት ንሱ ስራሕ ዝረክብ ነይሩ ኩሉኹም ማዕራር ይኽእል መንእሰይ ተመሪቕኒ በብሞያው ተመሪቕኒ ብዙሕ ካብ 2013 ካብ ዘኾይናት ጅመር ማለት እዩ ምንም ስራሕ ዝሓዘ ለንካባይ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣነ ዝተመረቕ ኩሉ ብኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኮይኑ ፓወር ስትሪም የተመረቀ ግን ኣነ ሂዝ ዝሰርሕ ዘለኹ ስራሕ ከሚስነት ኮይኑ ግዜያዊ ኢለ ካብ ስኺለ ግዜ ዘሕልፎ ንዛ ዕለታዊት እንጀራይ በልዕን ክሓድር ኢለ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ ግን ናተይ ስራሕ ኣይኮነን ብተወሳኺ ድማ ይብላ ተን መናእሰይ እቲ ተግበሩ ስራሕቲ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ንክትግበሩ ምስ ህዝቢ ሓቢሩ ክሰርሕን ኩሉ ሕብረተሰብ ድማ ሓጋዛይ ክኸውን ከም ዝግባእን ሓቢረን እሱማ ብዘለና ዓቕሚ ክንሕግዝ ኣለና ግድና ሓደ ወይኑ እኮ ግዜያዊ ምምሕዳር ዳ ይበሃል እምበር ንሓደ መንግስቲ ተባሂሉ እኮ ሓደ ወይኑ እኮ ኣይመርሒ ንባሪ ይኹን ኩሉ ህዝቢ እኮ ተሓባቢሩ ሓጊዝዎ እምበር ግድን ወይኑ ግበራ ኣይትግበራ እኮ ይበሃል ካብኡ ድማ ከማይ ዝበለ መንእሰይ ኩሉ ኸርተትና ኣለ ስኢሉ ፈቆደ ስደትን ገለን ዝኸይድ ዘሎ መንእሰይ ስራሕ ዕድል ናይ ባዕሉ ዝፈረሉ ነይሩ ተወዲቡ ይኹን ብውዳበ ይኹን ብልቃሕ መንግስቲ ይብዎ ሓደ ውዳበ ሰሪሑ ስርሑስ ናይ ባዕሉ ክሰርሕ ከም ዘለዎ መንግስቲ እዚ ክትሓበረና ከም ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ክትግበረሉ ዝደልዮም ዕማማት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክፍጽሞም ትጽቢት ከም ዝገብራ እተን መናእሰይ ወሲኸን ተዛሪበን ክቡራትን መጽቲ ሬድዮ ትግራይ ሕዚ ድማ ጸብጻባት ስፖርት ኢና ክንከታተል سلام دعنا بلنا دحن دمشكم كبراتن فتواتن دمستنا الساعة زحركم زينات سبورت حزلكم قريب لكم بمقرب زمن برهانه حبيركم صنحي فلما ببشكليتا زطمت حبريتا تجمعوا ثالثاي مدرخ شامبيونا بشكليتا تግራይ ጽባሕ ቀጽሉ ከካይድም በዚህ መሰረት ድማ በደቂ ተባዕትዮ 110 ኪሎሜትር አትሸፈነ ናይ ዙር ውድድር ከካይድም አባርዋዕቲው መድረኽ በደቂ አንስቲዮ 345 በደቂ ተባዕትዮ 420 ኪሎሜትር አትሸፈነ እዚ ውድድር ብሉጽ ውጽኢት ዘመዝገቡ ተቀዳደምቲ ትግራይ ወኪሎም ኣብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ክሳተፉ እዮም በተዛመዲ ዜና ዘመዝገብናዮ ውጽኢት በመዕቃብ ተዓወትቲ ንምዃን ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ተቀዳደምትን አሰልጠንትን ብሽክሌታ ገሊጾም ጽጋቡ ዘፈሩ ተወሳኺ ሒዘሎም ዕለተ ሰንበት ቀጽላ ብዝተኻየደ ካልኣይ መድረኽ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኮርስ ደቂ ኣንስትዮ ከተማ ዓዲግራት ማዕረ ንሕንሕ ዝተራእየሉ ውድድር ምንባርን ብጋንታ ዝሐሸ ስራሕ ሰሪሕን ከም ዝተዓወታን ብሽክሌተኛታት ጽጌ ካሕሳይን እየራሃፍትን ይዛረባ ደሳሊ ዋላ ጸጥ ምናምን تعم دسال ጨዋታ ይነሩ ያው ከም ጋንታን ከም ብግለይ አውዚ በቃ ያው ከም ተመክሮን መውሳዲ ካውዚ ዝዓዊ ውድድራት ነው አው በዘለጸ ውጽኢት ከም ተጽክጽር ማለት ቀጸልቲ ኣብ ዝግበሩ ውድድራት ውጽኢታውያን ንምዃን ከም ሰርሓ ዝገለጻ ኮይነን በዝሕ ተሳተፍቲ ጋንታታት ዘይምህላውን ኣብ ውድድር ክንድት ዝድለ ንሕንሕ ከየሪ ዕንቅፋት ከም ዝኾነን ወሲኸን ይገልጻ ያው ጋንታ ብመሓድ ንሽን ፍክክር ናይ ምህጻር እንትን ይህልዩ ይበልጥ ጋንታታት ተዝሕተሎም ቁራጺ መጽ ምንሕና ይፍጠሪ አመንጎ ሰለስቴና ሆይን ግን ያው ብዙሕ እንትና ይህል ጋንታታት ያው ሰለስተ ስለኾነት ራብዓ ጋንታ ሃምዙ አው ቱርኖር ናይ ፍክክር ካው ኸዚ አርባዕተ ጋንታታት ጨዋታና ተለና ብዙሕ ፍክክር ነይሩ ዘመዝገቡ ውጽኢት ብምዕቃብ ቀጸልቲ ኣብ ዝካየዱ ውድድር በርቲዖም ብምስራሕ ውጽኢታውያን ንምዃን ከም ሰርሑ ዝገለጹ ድማ ኣብ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይን ካልኣይን ሒዞም ዛዘሙ ተጻወት ጋንታ ጉና አማኑኤል ብርሃንን ፊልሞን ዘብራ ኣብርኹን እዮም ውድድር ሓሪፍ ነይሩ ንሕንሕቶ ማለት ነይሩ ሙዝናቲ መወከል ስራሕና ይስራሕ መጨረሻ ላይ تعودت ሆነ አምጢና ለለና ውጤት ያው ብግንታውን ተሰሪሕ ወይ ብልቀውን ተሰሪሕ ወሰን ሆነ ናይ ጋንታና ውጤት ብልቃዓ ዝውሃብ ስፖንሰርና አብይና ዘጽሕ ሽልማት በጣም ክረእ ዝግቦ ውጤት ክልየት ኮይኑ ወይ ኣብ ደረጃ ኣብ ላዕለ ደረጃ ክበጽሕ ተኮይኑ ሳይክል እዚ ያው ካውዚ ነገር እዚ ይጅምርና ተስፋን ገበር አሰልጣኒ ጋንታ መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ተኸሰተ ላሁንን አሰልጣኒ ጋንታ ጉና ንጉሰ ገብረሃንስን ብግዶም ብጋንታ ዝሐሸ ስራሕ ብምስራሕ ውጽኢት ዓቂብና ክንኸይድ ኢና ይብሉ እኹል ዝግጅት ጌርና መጽና ኢና ነዝውድር ዘይ ንተቀጻሊ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ውን ዓቅም ክህልየና ኢልና ንውሕ ዝግጅትና ሳሊጥና መጽና ቀጻሊ ውን ከም ዓይነት ውጽኢት ክነምዝግቢልና ኢና ክናአትና ሜዳ ማለት ጽቡቕ ተፋኻሪ ምዃኒ ያው ኢከሌ ሳዕሪ ኢከሌ በዘየገድስ ያው ጋንታና ለማን ሲዕርና ለና ጽባሕ ዝመጽ አይፈለጥን ያው بتنكاريم يمسعيرم زبل أمنتي للني تنكاري سخن قصلو يا كل عقمنا هنجبرينا مالتي كم زيوم عينت ውድድራት ምድላዎም ኣብ ምልዓል ስፖርትን ኣብቲ ኣብ ማውንቴን ዝርከቡ ተቀዳደምቲ ምንቕራሕ ዝፈጥሩ ይዝበሉ ድማ መፍቀርቲ ብሽክሌታ ከተማ ዓዲግራት እዮም ንደቁ ንሕዋቱ ከም ስራሕ ዕድል ወሲዱ ናብ ስራሕ ንኻትሉ ዝገብርሉ መት ስለዝኾነ ብጣዕሚ ጠቅሚ ዘለዎ ኢለ ዝግምታን በባዕለይ ማለት ተም ቆልዕና እዚ ከተማና ዘለው ተወዳደርቲ ማውንቴን ያው ጽቡቕ መርኣያ እዩ ነኦም ሪኦም
أو إعلامهم سلزفلتو وددر تداقاقا مخكايد له على الوددر سولس 110 كيلومتر رحقة الشفن بدك تبعته وددر كسالتيو 24 ጋንታ ተሳትፋሉ ዘለዋ መጣቃለሊ ዋንጫ ባንኪ አንበሳ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታ ትግራይ ለሙን ቀጽሉ ተኻይዱ ሰዓት ክልተ ኣብ ከተማ ዓድዋ ጋንታ ረማ ዓደ4 ምስ ማይ ለምን ኣብ ዘካይዶ ጾታ ባዕወት ጋንታ ረማ ዓደ4 ክልተን ባዶ መፈጸምታ ትረክብ በተማሳሊ ንጎ ሰዓት ክልተ ኣብ አክሱም ዝተኻየደ መኾኒ ምስ ጋንታ ማርስ ዘራኸበ ጾታ ባዕወት ጋንታ ማርስ 3-1 መፈጸምታ ረኺቡ እቲ ውድድር ኣብ ከተማ ዓድዋን ኣብ ከተማ አክሱምን ሰለስተ ምድብ ማለቱን 12 ኣብ አክሱም 12 ኣብ ዓድዋ ድማ በሓፈሻ 24 ጋንታ ተሳትፋሉ ዘለዋ እንትኸውን ጉንበት ክልተ መፈጸምታ ክረክብ እዩ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 4ይ ደረጃ ሒዘን ዛዝማ ጋንታ ድማ ንትግራይ ወኪለን በሃገር ዝካየድ ውድድር ክውክላየን ናብ ዛዕባታት ወጻኢ ክሰግር ከለኹም መበል 34 ሰሙን ግጥማት ሰሪየ ጣልያን ሎሚ 3 ግጥማት ክካየድዮም በዚ መሰረት ድማ ኡደነዜ ምስ ቦሎኛ ምሽት ሰዓት 1 ፍራቃን ጾወተን ክካየድን ጋንታ ኡደነዜ 40 ነጥቢ በመሓዝ ኣብ መበል 12 ተርታን ተስራዕ ቦሎኛ ድማ ብ60 ነጥቢ ብጎል በሊጣ ኣብ 50 ተርታ ተሰሪዓላ እቲ ኻልኣይ ግጥም ድማ ሄላስ ቬሮና ምስ ካግሊያሪ ካብ ሙራድ ሓደጋ ንምርሓቅ ዘካይዶ መርሃ ግብሪ እዩ ጋንታ ሄላስ ቬሮና 34 ነጥቢ በመሓዝ ኣብ መበል 14 ተርታን ተስራዕ ካግሊያሪ ብ30 ነጥቢ ኣብ መበል 16 ተርታ ተሰሪዓላ ካፕተን ሙራድ ሓደጋ ዘለዋ ጋንታ ብ7 ነጥብን ብ5 ነጥብን ዝርሓቅ እዚአን ጋንታታት ሎሚ ዘካይዶ ግጥም ተጽቢት ይግበረሉ ላዚዮ ምስ ፓርማ ዘካይዶ መርሃ ግብሩን ተጠቃሳ እዩ ላዚዮ ብ59 ነጥቢ ኣብ 7 ተርታ ተሰሪዓ ንተሳትፎ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ተሳተፍ ዘላ ጋንታ እንትትከውን ፓርማ ድማ በተማሳሊ ንዘይ ሙራድ እትገብሮ ጻዕሪ ልዑል ተጽቢት ይግበረሉ ጋንታ ፓርማ ብ31 ነጥቢ ኣብ መበል 15 ተርታ ተሰሪዓ እንትርከብ ሙራድ ሓደጋ ከየን ጸላልዋ ድማ ንላዚዮ ክትፍትና ከምትኽእል እናተገለጸ ይርከብ ነቲ ሊግ ናፖሊ ብ74 ነጥቢ ቀዳመይት ኮይና እንትመርሖ ኢንተር ሚላን ብ71 ኣብ ካልኣይ ደረጃ አትላንታ ብ65 ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዐን ኣለዎም ቬኔዚያን ኢምፖልን ብ25 ነጥቢ ብጎል ዕዳ ተፈላለየን 18-19 ደረጃ ሒዘን ሙራድ ሓደጋ ዘጸላልወን ጋንታት ሰሪየ ጣልያን ኮና ሞንዛ ድማ 15 ነጥቢ ሒዛ ሙራዳ ዘረጋገጠት ጋንታ ኮይናላ ንኾኹም ጎል ኣብ ዝግበር ንሕንሕ ማቴዎ ረቴጊ ካብ አትላንታ ብ24 ጎላት ቀዳማይ ኮይኑ ክመርሕ ሞይስኪን ካብ ፊዮረንቲና ብ17 ጎላት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣሎ ማርከስ ቱራም ካብ ኢንተር ሚላን ድማ 14 ጎላት አፍሪው ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዑ ይርከብ ጋንታ ሊቨርፑል ገና 4 ግጥማት እናተረፎ ተዓዋቲት ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ 2024-25 ኮይና መርሳ ሃይለ ተወሳኺ ሒዙ Liverpool are the champions of the Premier League. Liverpool are back on their perch. ድሕሪ ጀርመናዊ ኣሰልጣኒ የርገን ክሎፕ ኣብ ትበጽሕ ዝተባሃለት መርሲሳይዳዊት ጋንታ ሊቨርፑል ኣብ መዓልቲ ሰንበት ኣብ ቅድሚ ዓለም ነጊሳላ ሊቨርፑላውያን ኩዕሶ እግሪ ዝርእሉ መነጽር ዝተፈለየ እዩ እቶም ነበርቲ ጻዕራማት ሸቃሎ ከም ምዃኖም መጠን ዝሃንጽዎ ጋንታ ውናሃቶም ባህሪ ክላበስዮም ዝምነዩ እንሆ ድማ ሸቃላይን ዘይረብረብን ጋንታ ሃኒጾም መበል 20 ግዜ ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ንከልዕሉ በቂዖም ኣለዉ ብኣሽሓት ዝቁጽር ደጋፊ እታ ጋንታ ኣብ ኣደባባያት ከተማ ሊቨርፑል ሓጎሱ ብድሙቕ ኣብ ዝገለጸሉ ኣብ ናይ ሎሚ ፍጻመ ዩዊል ነቨር ወክ ኣሎን ወይ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ጉዕዞኹም ናኩም ኣለና ዝብል ስምዒታዊ መዝሙር እታ ጋንታ ብግብሪ ተጀሚሩ እዩ እዚ ፍጻመ ድሕሪ 35 ዓመታት ዝተፈጸመ ምዃኑ ድማ ቢቢሲ ስፖርት ኣሕቢሩሎም እታ ጋንታ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ የርገን ክሎፕ ኣብ ዝነበረትሉ 2020 ዓመተ ፈረንጂ ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ድሕሪ 30 ዓመታት ወሲዳ ዋላ እኳ እንተነበረት ኣብቲ እዋን ብዝነበረ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ግን ደገፍቲ እታ ጋንታ ምስታ ዝፈትዋ ጋንቶኦም ሓቢሮም ሓጎሶም ኣብ ኣደባባያት ከም ዘይገለጹ እዩ ተገሊጹ ዘሎም ኩሉ ግዜ ናይ ማዕዶ ተመልካቲት ዝኾነት ጋንታ ኣርሰናል ሓዊሱ ጋንታት ቸልሲ ማንቸስተር ሲቲ ማንቸስተር ዩናይትድን ኣብ ዝደኸማሉ መርሃ ግብሪ ሎም ዘበን ጋንታ ሊቨርፑል ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ወሲዳ ማለት እቲ ቁጽሪ ናብ 20 ብምብጻሕ ምስ ታሪኻዊት መናሓንሕታ ዝኾነት ጋንታ ዮርክሻየር ማንቸስተር ዩናይትድ ዘመዓርያ ምቁር ታሪኽ እዩ እዚ ብወገን ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ፈጺሞም ዘይደልይዎ ታሪኽ ዋላ እኳ እንተኾነ ከይፈተውኻዮን ከየጣዓምኻዮን ዝወሓጥ መሪር ፈሳሲ እዩ ጋንታ ሊቨርፑል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዋን ስግር ተጻወቲ ዋላ ሓድ ጻወታ ዘየፈረመት ዋላ እኳ እንተኾነት ብሕሉፍ ኢንቨስትመንት ግን ነዚ ኩሉ ዝበህጎ ብሕታቶላ ሆላንዳዊ ሪያን ግቫርነባችን ኣርጀንቲናዊ ኣሌክሲስ ማክ ኣሊስተርን ዝሓለፍዎ ጥምረት
ዘድነቀዩ ግዜ ብዝወሰደ ቁፅሪ ንሓደ ዝጥዕም ግብፃዊ ፈርዖን መሐመድ ሳላሕ እውን ሓደ ግዜ ናብ ነብሪ ካልእ እዋን ድማ ናብ ኣንበሳ እንዳተቀየረ ስሙን ክብርን ኣብ መዝገብ ኮኸባት እታ ጋንታ ኣስፊሩሎም ካልእ ሆላንዳ ቨርጂል ቫን ዳይክ እውን ደጀን ድሕሪት ብምዃን ንሕድሕድ ግጥማት ዝመርሑልን ነታ ጋንታ ናብ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዘብቅዑልን ዓቕምን ጥበብን እውን ዝምስገን እዩ ዝኾነ መርሲሳይዳዊት ጋንታ ሊቨርፑል ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዝዓመት ወሰደትሉ ቀንዲ ምክንያት ንድኽመት ጋንታት ኣርሰናልን ማንቸስተር ሲቲን ዝተበሊፃ እያ ዝብሉ ወገናት ዋላ እኳ እንተሃለው እታ ጋንታ ግን ኣብዚ ዓመት ሙሉእ ዝተሰዓረትሉ ብጋንታት ፉልሃም ኖቲንግሃም ፎረስትን ማለት እውን ክልተ ግዜ ጥራሕ እዩ እዚ እታ ጋንታ ክንደየናይ ጠንካራን ዘይትቁርጠምን ኮይና ከም ዝሓገየት ዘመላኽት እዩ ኣብ ልዕሊ ጉልበትካ ተወሳኺ ጉልበት ዝህብ ፍርሕኻ ኣወጊዱ ዘጀግን ይዊል ነበሮክ ኣልን መዝሙር እታ ጋንታ ግን ምስ ኣሽዓት ደገፍቲ እታ ጋንታ ተዓጅቡ ንሰሙናት ኣብ ኣዳያት ከተማ ሊቨርፑል ክቕፅል እዩ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ንብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ጋንታ ወልቭስ ማቲያስ ኩኛ ውዕሊ 5 ዓመት ከም እትህቦ ኣፍሊጦም ወዲ 25 ዓመት ብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ጋንታ ወልቭስ ማቲያስ ኩኛ ናብ ዩናይትድ ክጽምበር ድሌት እንድሕር ደኣ ሃልይዎም ውዕሊ 5 ዓመት ከም እትህቦ ኣፍሊጦም ከም ሓበሬታ ጋዜጣ ቲምቶክ ኩኛ ምስ ወልቭስ ገና ዘይተወደአ እኽለማይ ክሳብ 2028 ዘጽንሑ ውዕሊ ዋላ እኳ እንተሃልዎም ብዩናይትድ ግን ተደላይ ኮይኖም ዩናይትድ ነተጻዋታይ 62.5 ሚልዮን ፓውንድ መፍረስ ውዕሊ ክትከፍል ክትግደድ እያ ኣብ 2023 ቋጽሪ ኣውሮፓውያን ካብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብልቓሕ ናብ ወልቭስ ተዘዋወረ ማቲያስ ኩኛ ድሓር ቀዋሚ ኮይኑ ዛጊድ ኣብ ኩሎም ግጥማት 61 ግዜ ተሰሊፉ 27 ጎላት ምስ መርበብ ኣራኺቡ እዩ ንሰዓት ዝሓረኹም ዜናታት ስፖርት ነዞም ክትከታተሉ ይመስሉ ነይሮም ስለሰናይ ምክታልኩም ኣዝየ መስገን ዕለታዊ ዜናታትና እዚኦም ነይሮም ኢየሩሳሌም ገብረ መድህን ብምስተረኛ ቴክኒሻል ብሓባር ጸኒሕና ሰላም